Takame Jejishu, Nulun Takane Abo, Delok Ao Dena Amerike, Adilonge Sok Asan Agam Bidum. Silo, Church Den Amerike, Udilonge Lodum Bomdum. Ayom Doing Lo Den Ameri, Me Onam Laga Kapama. Idurlang. Apocryphal किताब लो Proto Evangelium of James Emnam Silo Legam Sim Appi Bidop Kapadum Dep Idolete Sim Doing Sim Arop Ap Doing Ayomp Mig Tatge Mato Idola Si Christian Yete Bidanglo Jedi Shedikin botte rupe minkin suna lankalo delog silog kitab Proto Evangelium of James silog doing akorpe मेरी के अन्य अबू अने delog Joachim bine omeao lagap shedikin kumtito delog binie omeao kaeko emna Ayang Shedi ke log pato de Shedi ke minam per tani gidang ipit kuppe name bidang pe iye de log 4th century de log Catholic Saint Augustine bi Mary ke onam lagam de log Jisu ke ipit na agar Lason sila lubito de log Saint Augustine bi tani gidang lukan bito nulum takam asan lanka मेरी में तनी गिदांग सो ओलन नाम लगा पे de log Augustine bi lubito मेरी भी among so के कंपोना apum de log bikin punlena are kana lili apun Jisu tanik आओ कोप de pela मेरी में तानी amoso onam lok ilan muluk nekku boku adam la iu binki mam ajen anku kaku si ate takam se मेरी के yanam lo arodum de log Jisu bi shedi ke aro ayang lankam nam pi pe idu milo मेरी भी शदी के अरो आया दम केराप लंकाम बोनाप इदु de log Jisu भी तने गिदांग सिम इमाम अजन लोग इपित तो कु मिलो मेरी ब माई de log आया लरिंग de log taka amo di long lodum bomnam si edung agong arum lo asang anam bom dum de log Jisu में ओनम देखों de log मेरी में ओनम de तनी गिदांग सिलो asang anam bomang bido ngolu मेरी के उदी लोंगे दम लोदुम बोमिया दुम depe lo nguluk remak api ayang api ang kayang ye emla misu dum de log tani gidang lok ngo site de log ek log doing ko mimpasido de nolum lubie longe kole site de siang asilo gila iristo de log enlat sido kudem bi ieko bedang de log ado kato de log site de bedang de log gigengeto de log ek de log gipat rogam sit de ekum pe entukum
Melam delok eik de siang asi delo irisi palang dulung delo pitoku delo takamem eik de lubito tanigidang silok boteyane achiami e silongong pesoto delo agom dem tatla agom kidar e site dem inkito kape itom aropa no pesotonia delo site de dlubito ek amil delo siyom bojepe kato ngo bim aniyom ko mottet milo mukke amillo siying ayeko ngo lemni nape irise linkuma angong kidar silong ngolu ane merik odi longe lodum bomdum bi nolum aina luisike lankandu point 1 ane meri bi anke ane aki log olen lokke ila teyong sado lope dina Matthew 5:8 lo lubido ang dina kide gair me kapaila bulu shedi me karig siyuku dena meri ke yanam lo arope shedi ke ayang empato depe ila bi jisu me akilo au pegeto bi kon muluk kisa na meme ami kuai silo ane meri bi bek yanam lo ngolu lankandu ngoluk yanam lo api ang e denam pe yala pe aidum kapaila ngoluk sisang yanam silo ngolu dedina duk anki adir ikadarka takamam pai idola daddina adir donkom api dinam per dunam de muluk bottena torbom sipanam 2 Thessalonians 5:21 lo ludum ati takam anki supalanka ainam bongkablanka ati mana nimpam mapa toka point 2 kumnam de ngoluk mengkeng ngo lubito nolum kejo kapa kisa ane meri ke ane abu anna lam joakim bine mijing ejo ikai idola au tamato idola shedi मैं बिनी कुमला आओ एम्पता ngolu kapaye dena Bible lo Genesis 21 shedi bi Abraham ke आओ Isaac मैं बिदूं 1 Samuel 1:9 shedi be ane ke आओ Samuel मैं बिदूं Judge 13:2 lo shedi bi मनोहा के आओ सामसन में बिदूं देलोग अबित एकोम कादू देलोग सीके ना अमी शेदी खिन मिंक सिना अमी खिदा सिलो काई सिला मुलु कोम कुमना जोना अमी प इप आइदू दपाइला मुलु जिसु में कुमला जो सुपा मोलू इनको को पातुदी देलो बुलु कुमनाम ए शेदी में आरोपे असन मोत्त देप इला बुलु येनम लो शेदी आयांग एम पातो देलो मुलुक येनम लोकम नुलु पाई 1 Thessalonians 5:16-18 lo lubidum agimpe asan lanka
Umaya Lanka. Takam aye asang lo idke yarlanka. Kapaila de Cristo Jisunkin nolupe shedike nibiname. Kaju. Takam e silok asenam longesi mulum mpa simodope. Kapaila mulu lodipe shedime mipa sila kumla doya dope. Delo mungkin ilang dena rimak api e gaya dope. Agar